जुहार गोटे भल दिने आपण समस्त फिर थोड़े स्वागत करुचे मुई मुकेश माझी माझी सार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे। तो आज जेन कविताटा मुई आपण मानकर पासके नहीं करी आसी छे से कविता पर मोर पूरा विश्वास अच्छे जे ई कविताटा आपण मानकर मन के निश्चित भाव जीति पारबा। क्या है कहूँ यहाँ कि आज कवितार जेन चरित्रटा अच्छे से चरित्रटा आमर जीवन यही भाया गोटे चरित्र जी नहेले आमर जीवनटा आम असंपूर्ण बोली कहमा जी नहेले हे तो आम अस्तित्व आज नहीं थीता जी नहीं थिले आमे नहीं थीता आज्ञा। हाँ से चरित्र अलगा किए नुहे से बापा ही आए बापा बिना आमर जीवन रो परिकल्पना करवाटा गोटे बहुत काठिकर पाठ है। आमे जेन छुआरू बड़ होउछुं आमर जीवन में जहाँ किसी भी आमे पाउछुं आमे जहाँ किसी शिखीछुं जहाँ किसी देखुछुं जहाँ किसी वर्तमान अच्छुं ई सबुतिर पछरे बापांकर हाथ केनसी ना केनसी जगह रही। आमर माँ आमको जन्म दे करी सुंदर संसार देखबार गोटे सुजोग ते देइछे किंतु बापा जन्म नाई देले भी तांकर मुंडे सबु बेले गोटे चिंता थिसी जे केन भलिया मुई मोर संतान के मोर पुओ कि मोर झी के आगे बढ़ामी। मानुछे कि माटा 10 मास निजर गर्भे धरती किंतु सही 10 मास तक बापा निजर मुणे धारण करती से सबुले चिंता करसे कि केनथी करी सब किसी ठीक ठाक हेबा है। माँ खाली जन्म देवा तो भावी नसी किंतु बापा भाबसी तार नु आहुरी बेसी आगे 10 मास पूरा छुआटा जन्म हेबा तारपरे तार लालन पालन अच्छे ताके पढ़ा लिखा अच्छे तार जीवन बनाबार तार चरित्र गठन सबू सबू किसी काम बापा तार दिमाग रे भाभी से सिन। तो मोर हिसाब रे से गोटे ही व्यक्ति अच्छे संसार जे कि धन्य है जे कि सबुठु महान है। कथा जेन अच्छे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी बोलिकर किंतु ताठु भी गोटे बड़ जगह बापा के दिया जाबार कथा कहीं करी बापा अछन बोली आमे अछु बापा अछन बोली आमे हसुचु खेलुचु आमे सब किछि करि पारुछु। तो आसुन आज से बापा उपरे मोर निजर हाथ लेखा गोटे कविताटे आपण मानकु सुनामी सुनमे। तो चालू आरंभ करमा आजिर कविता मोर बा। सम्बलपुरी भाषा रे आमर बापा के बा बोली भी कहा जायसी बुआ बोली भी कहा जायसी। तो आजिर से कविताटा हला मोर बा। तो आसुन आमे से कविताटा के सुनमा। तो प्रस्तुत अच्छे कविता मोर बा। से अच्छे बोली मुई अच्छे से अच्छे बोली मुई अच्छे सांस नौछे बची छे से अच्छे बोली ई दुनिया देखबार सुख पाई छे। से अच्छे बोली मुई अच्छे सांस नौछे बची छे से अच्छे बोली मुई अच्छे ई दुनिया देखबार सुख पाई छे। तार बागिल आउ किए हेबा तार बागिल आउ किए हेबा से मोर बा। हाँ से मोर बा। मानुछे से जन्म नहीं करी मानुछे से जन्म नहीं करी 10 मास गर्भे नहीं धरी किंतु 10 मास निजर मुणे बोहितिला मोर कथा के भाभी भाभी करी। एतकी कथा के भाबा एतकी कथा के भाबा से मोर बा। हाँ से मोर बा। देखुन आज्ञा माटा 10 मास छुआ के गर्भर धारण करी करी छुआ जन्म कर से सत कथा किंतु बापा सही 10 मास निजर दिमाग रे निजर मुणे सबुले चिंता करी करी छुआ के रखी दिसे कि केंदे करी मोर छुआटा भल भाव जन्म हवा केंदे के तार सब किसी मंगलमय हवा बोली करी। बापाटा काना करसे किड़े सौ के खन गुरा करी दुनिया देखाला मते गुड गुड करी भल मन कथा शिखाला दुनियार चेते। बापा कान करसे देखुन छुआ के खनगुरा करसी मुणे बसासी दुनिया देखासी
ଇ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭଲ୍ ମନ୍ କଥା ସବୁକେ ବାପା ହିଁ ଶିଖାବା କି ଇଟା ଭଲ୍ ଇଟା ଖରାପ ହେଲା। ତ କେଡ଼େ ସବୁକେ ଖନ୍ ଗୁରା କରି ଦୁନିଆ ଦେଖାଲା ମତେ ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି ଭଲ୍ ମନ୍ କଥା ଶିଖାଲା ଦୁନିଆର ଯେତେ, ତାର ବିନା ଇ ସବୁ କିଏ ଶିଖାବା? ତାର ବିନା ଇ ସବୁ କିଏ ଶିଖାବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ଅକ୍ଷର ଶିଖାଲା ପହେଲା କରି ସେ ଚକ୍ କରି ଧରେଇ ହାତେ, କହେଲା ବୁଆ ମୋର୍ ଶୁନ୍ ରେ ପୁଅ ବାଟ ଚାଲବୁ ତୁଇ ଭଲ ବାଟେ। ଏନ୍ତା ଗୁରୁ ଜୀବନେ କେ ନୁଆଏବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ବୁଆ ହିଁ ଶିଖାସି ଆଜ୍ଞା କି ବାବୁରେ ଇଟା ଭଲ୍ ବାଟେ ଇଟା ଖରାପ ବାଟେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋର୍ ମୁଇଁ କହୁଛେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ସବୁଠୁ ପହେଲା ମୋର୍ ବାପା ହିଁ ମୋତେ ଚଖଡ଼ି ମୋର୍ ହାତେ ଧରେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ସିଲଟ ମୋର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ମୁଇଁ ତଳେ ମାଟିରେ କିମ୍ବା କବାଟରେ ଲେଖି ଲେଖିକିନା ଅକ୍ଷର ଶିଖିଛେ। ଏବେ ବି ମୋତେ ସେଦିନ କଥା ମାନେ ମନେ ପଡ଼୍ସି। ତ ବୁଆ ହିଁ ମୋତେ ହାତ ଧରିକିରି ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇଥିଲା ଆଉ ବୁଆ ହିଁ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା କି ବାବୁରେ ବାଟ ଚାଲବୁ ଭଲ ବାଟେ। ତ ଏନ୍ତା ଗୁରୁ ଜୀବନ କେ ନୁଆଏବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ହେଇ ହେଇ ଗଲେ ବୁଆ ମୋର୍ ଶିଖାଲା ଦୁନିଆଦାରୀ। ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ହେଇ ହେଇ ଗଲେ ବୁଆ ମୋର୍ ଶିଖାଲା ଦୁନିଆଦାରୀ। ଅସାହାକେ ସାହେବୁରେ ପୁଅ କରମ କରବୁ ମୋର୍ ଉଠେଇ କରି। ଏନ୍ତା ଗୁଣର କଥା ଆଉ କିଏ ଶିଖାବା? ଏନ୍ତା ଗୁଣର କଥା ଆଉ କିଏ ଶିଖାବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ବୁଆ ହିଁ ମୋର୍ ଶିଖାଇଥିଲା କି କେନ୍ ହିସାବେ କାମ କରବାର୍ କଥା। କାମ ଏନ୍ତା ହେବାର୍ କଥା କେବେ ମୁଡ଼ ଗଡ଼ା ନାଇଁ ହଉ, ସବୁବେଲେ ମୁଡ଼ଟା ଉପର ହେଇକି ଥାଉ। ଯେନ୍ ଲୋକ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ନାଇଁ ପାରବା ତାହାକେ ସାହାୟବାଟା ଗୋଟେ ଧରମର କାମ। ଏସବୁ ମୋର୍ ବୁଆ ଶିଖାଇଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୁଣର କଥା କିଏ ଶିଖାବା? ଏନ୍ତା ଗୁଣର କଥା କିଏ ଶିଖାବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ପଢ଼ାଲା ଲିଖାଲା ମନୁଷ ଗୁଟେ କଲା ମନେ ନାହିଁ ତାର ଗରବ। ପଢ଼ାଲା ଲିଖାଲା ମନୁଷ ଗୁଟେ କଲା ମନେ ନାହିଁ ତାର ଗରବ। ଅଭାବେ ଥିଲେ ବି ବୁଆ ଯାଚୁଥିଲା ମାଗୁଥିଲି ଯେନ୍ ଦରବ। ପଢ଼ାଲା ଲିଖାଲା ମନୁଷ ଗୁଟେ କଲା ମନେ ନାହିଁ ତାର ଗରବ। ଅଭାବେ ଥିଲେ ବି ବୁଆ ଯାଚୁଥିଲା ମାଗୁଥିଲି ଯେନ୍ ଦରବ। ତାର ବିନା ଇସବୁ କିଏ ଆନିଦେବା? ତାର ବିନା ଏସବୁ କିଏ ଆନିଦେବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସବୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକେ ପୂରା କରବାର୍ ଲାଗି ଅଭାବରେ ଥିଲେ ବି ମୋର୍ ବୁଆଟା ମୋର୍ ଲାଗି ଯାଚି ଦେ କି ମୋର୍ ପୁଅଟା ପଢ଼ବା ଲିଖବା ତାହାକେ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଯଦି ସେ ବୁଆ ନାଇଁ ଥିତା, ଯଦି ସେ ବୁଆ ନାଇଁ ଥିତା ଆମେ କେନ ସବୁ ପାଇଥିତି? ତ ତାର ବିନା ଏସବୁ କିଏ ଆନିଦେବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୁଆକେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଲେଖି ନାଇଁ ପାରେ ଏଇଠି। କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୁଆକେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଲେଖି ନାଇଁ ପାରେ ଏଇଠି। କବିତାଥି ଦିଶେ ବୁଆର ଚେହେରା ଭରି ଯାଉଛେ ମୋର୍ ଛାତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ କବିତାଟା ଲେଖିଲି ମୋର ବାପାର ଚେହେରା ଦିଶିଗଲା ମୋତେ ପୁରା। ଆଉ ପୁରା ଛାତିଟା ଭରି ଆସିଲା, ମାନେ ଆଖିର୍ ପାଣି ବି ଝରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ତ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୁଆକେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଲେଖି ନାଇଁ ପାରେ ଇଥି। କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୁଆକେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଲେଖି ନାଇଁ ପାରେ ଇଥି। କବିତାଥି ଦିଶେ ବୁଆର ଚେହେରା ଭରି ଯାଉଛେ ମୋର୍ ଛାତି। କବିତାଥି କାଣା ସବୁ କହିହେବା? କବିତାଥି କାଣା ସବୁ କହିହେବା? ସେ ମୋରବା, ହଁ ସେ ମୋରବା। ଧରती थी मुई जेते जन्म नेमी, धरती थी मुई जेते जन्म नहीं पुओ हे तार सदा रहीतिमी कोटि कोटि जुआर बुआ तोर चरणे। तोर पात तले सदा रहीतिमी, तोर पात तले सदा रहीतिमी। मोर मुणे बा हाथ रखिथिबा, मोर मुणे बा हाथ रखिथिबा। काई जे बोले से मोरबा, से मोरबा, हाँ से मोरबा। तो आज्ञा मैंने आपण मैंने शुणुले आज कविता मोरबा। समस्त हुए तो कविता शुणला परे निजर बापा के मने पकईथिबे। तो ये कविताटा केते परिमाण रे आपण मानकु भल लागला, केते परिमाण रे आपनकर मन के छुई पारि से इटा कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव जणाबे। आउ आज कविता के लाइक करबे, शेयर करबे, सब्सक्राइब करबे। एतकी समय देखिए कविता के धैर्यपूर्वक सुनबार लगी समस्त धन्यवाद। नमस्कार।